Parang bago. Parang bago. Size 30, 200 pesos. Maricar, Grado, yours na po. Next mga mami, this is from Uniqlo. 30 to 31. 30 to 31 from Uniqlo mga mami. Pakita ko sa inyo. Okay. Uniqlo, 30 pwede hanggang 31 straight cut. Paputol nyo, mahaba sa akin. Code Uniqlo. Code Uniqlo. 31. 200 pesos. Rita, hi po. Ma'am Hilda, yours na Ma'am Hilda. Next, 28 high waist, vintage gray. 28 high waist, vintage gray. Straight cut mga mami, code vintage. Code is vintage, 150 at 200 pesos sir. Mahaba sa akin konti. Ma'am Nobel Invisible po. $28 med vintage. 200. That's bad. Next mga mami, this one, it's a flared pant, size 30. Size 30. Ma-match Palanas. Ma-match niyo minor po. Send ako details, madam. Saturday invoice po. Thank you. Salamat po. Next mga mami, this one is 30. Waistline flared pants po. Flare. Flare. Very sexy. Size 30 flare. Code is flare. Code is flare. 200 pesos. 30 waistline. Akala ko Calvin Klein. Salamat po. Flare. Ma'am Novelin, yours na po. Next mga mami, this one is 28 soft denim. Akala ko CK. Hindi pala siya Calvin Klein. Ibang CK. Mga malambot lang to. Okay, it's kind of wide leg. Medyo mahaba sa akin. 28 med, good malambot. 28 med, malambot. 200 pesos. Ma'am Amy, visible po. Malambot, 28. Next mga mami, this one is authentic. Okay, nagre-range to 3 to 5,000 mga madam. This one is original The North Face mga mami na pantalon. Okay, this is The North Face.